अरे यार गोटे रोमांटिक सॉन्ग कंपोज कर मन पड़ला। हाय हाय रे मोर गुलपी गाली दे दे तोर स्माइली तो नारे लिखिदेवी मो इंस्टा मोर बाली तू चलेलु टिके हसी तू चाह चाह तोर देखी तो मन रे रही जीवी मो हार्ट बीट मो बाली हेला हेला प्रेम हेला इंस्टा बाली सह ट्राई कर देखिबा। हाय रे मोर गुलपी गाली दे दे तोरे स्माइली तो नारे लिखिदेवी मो इंस्टा मोर बाली तू चले टिके हसी तू चाह चाह तोरे देखी तो मनरे रही मो हार्ट बीट मो बाली हेला हेला प्रेम हेला इंस्टा बाली सो स्माइल रे तोरे पिदा करूचु जीरो रु हेली हीरो हेला हेला प्रेम हेला इंस्टा बाली सो स्माइल रे तोरे पिदा करूचु जीरो रु हेली हीरो आ सहित गोटे शॉर्ट मूवीटे आड कले केमती गोटे ट्राई करबार अच्छे शॉर्ट मूवी मन पड़ला ट्राई करबा। फेरोना मु कौन करुच्ची मु निजे जानी पारुनी मते सॉन्ग कंपोज करने को भल लगे शॉर्ट फिल्म स्टोरी लिखा भल लगे हेले घरर परिस्थिति जोगु मते सरकारी चाकरी पाई प्रस्तुत होगा पड़ुची मते सरकारी चाकरी रे इच्छा नहीं जदि भी मु सरकारी चाकरी पाइले भी मु खुशी नथिबी मते फिल्म मेकिंग ही सबुठ खुशी दिए मन ध्यान कौटे भी लगुनी जानी यही कथा क्या भी कही पारुनी मु कौन करबी मु निजे बुझी पारुनी। अरे यार मु कौन करुची मु टिके बुझी पारुनी लाइफ रे गवर्नमेंट जॉब कले भी से पैसा पाए आमे जो सॉन्ग कंपोज करछो सेटा भी पैसा पाए शॉर्ट फिल्म कले जदि हिट हम बड़ बड़ इंडस्ट्री डाकिबे सेटा भी पैसा पाए तो एइटी भीतर कोटा भी भूल नहे मते चूज करवा पड़िबो मो इच्छा कौन से जिनस करवा पड़िबो घरे कहले तो मानबेनी कौन करबी कंपलसरी भाव घरे केमिति भी हो मनइबा पड़िबो नहले तो हबनी। रियान तते जोटा इच्छा सेटा करिवो जीए जहा कहू पचे 3 वर्ष है अपेक्षा करी जमीती हो करिवार अच्छे मोबाइल अरे सांग कॉल करिवार अच्छे मोबाइल
କହିବାର ଥିଲା। ହଁ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହୁଥିଲି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ, ହିରୋଇନକୁ ପାଇଲ କି? ହଁ ଗୁରୁ, ହିରୋଇନକୁ ପାଇଲି। ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ହିରୋଇନ। ଗୁରୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପାଇଲ କି? ହଁ ଗୁରୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ବି ପାଇଲି। ସୁଟିଂ ହେବ, ସଣ୍ଡେରେ ହେବ ହେଲା। ହଉ ରହିଲି। ହଉ ଗୁରୁ, ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆସିବି ହେଲା କି? Switched off or not reachable at the moment. Please try later. ଆପଣ କଲ୍ କରୁଥିବା ନମ୍ବରଟି ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଅଥବା ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। Switched off or not reachable at the moment. Please try. ଆପଣ କଲ୍ କରୁଥିବା ନମ୍ବରଟି ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଅଥବା ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା ଆଜି କଲ୍ ଲାଗୁନାହିଁ? କ'ଣ କରିବାରେ, ଭାଗ୍ୟର ଖରାପ। Switched off or not reachable at the moment. Please try later. ଆପଣ କଲ୍ କରୁଥିବା ନମ୍ବରଟି ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଅଥବା ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କଲ୍ କରୁଥିବା ନମ୍ବରଟି ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଅଥବା ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରିୟାନ୍, ତୁମ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଶୁଣିବା ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭାବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାହା ବୋଲି କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୋଷ ଦେବ? ଏମିତିରେ ବି ତ ଲାଇଫରେ ସବୁଠି ହାରିଲି। ଭାବିଥିଲି ପ୍ରେମରେ ଖୁସି ମିଳିବ, ସେଥିରେ ବି ହାରିଲି। ନା ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଜିତିଲି, ନା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜିତିଲି। ସବୁଠି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କିଏ ଜାଣିନି। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମରିଯିବାକୁ। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। ସକ୍ସେସ୍ କହିବା ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେ ନାହିଁ ରିୟାନ୍। ତାହା ପାଇଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତମେ କାମ କରିଚାଲ, ସଫଳତା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସମୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ତମଠାରୁ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ତମେ ଯେତିକି ହରେଇଛ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ।